पहली बात तो मैं इस जो घटना हुआ है इसका मैं कड़ी से कड़ी भाषा में निंदा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक गणतंत्र की महोत्सव लोग अपना मताधिकार प्रयोग करने के अधिकार रखते हैं। लास्ट पंचायत चुनाव में भी बंगाल का लोग जो है अपना अधिकार प्रयोग नहीं कर पाया, अपना वोट खुद नहीं दे पाया। और इस बार भी तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडे हैं उन लोगों की द्वारा बार बार ये आक्रमण, ये जो है मैं कहूंगा कि ये प्राण लेने के लिए ये लोग आक्रमण कर रहा है, क्योंकि इनको पता है कि अगर सही ढंग से लोग अगर बूथ पर आएंगे और वोट देंगे, चुनाव में शामिल होंगे, इस गणतंत्र की महोत्सव में शामिल होंगे, तो निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर पराजित होंगे। और कुछ बिहार से लेकर उत्तर बंगाल से लेकर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का बहुत ही इस बार जो है बुरा हाल होने वाला है, बहुत ही जो है रिजल्ट खराब होने वाला है। तो मैं डबल डिजिट में पहुंचना इस बार तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि आज जब हमारे निर्धारित कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम करके हम लोग लौट रहे थे, तो मेरा कन्वॉय में कहीं से ये लोग पत्थरबाजी किया, पथराव किया, और तृणमूल कांग्रेस का एक जो वहां का एमएलए है जो बहुत ही पहले भी गुंडागर्दी कर चुके हैं, पोस्टपोल वायलेंस में जिसका नाम लिस्ट में है, और बहुत बार जो है हुमकी प्रदर्शन और लोगों को धमकाना, डराना और ऐसा बात करना, मंच से जो है लोगों को धमकाना, ये बहुत सारा वीडियो भी इनका वायरल हुआ है। तो स्वाभाविक है ये जो है आज का जो ये घटना है ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि एक चुनाव की महोत्सव में हम लोग अपना प्रचार कर रहे थे और उस समय में ऐसा आक्रमण, मैं कहूंगा ये घिनौना आक्रमण है और गणतंत्र के ऊपर आक्रमण है, और ये मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा जो देश की गणतंत्र की महोत्सव है इसके ऊपर आक्रमण है। इसका जितनी कड़ी से कड़ी भाषा में निंदा की जाए ये कम है। हमारे जिला अध्यक्ष और एमएलए कुछ बिहार नॉर्थ, उनका भी ऊपर हमला हुआ है क्योंकि कॉन्वॉय का पीछे की गाड़ी में वो थे और उनकी आंख में जो है पत्थर लगा है। तो ये कौन सा राज्य में, प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं जहां पर पुलिस और गुंडे मिलकर, दोनों मिलकर आक्रमण कर रहे हैं, जहां पर पुलिस और गुंडे मिलकर जो है कि भाजपा की मंत्री एमएलए के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि इसका जो है जितना कड़ी भाषा में निंदा की जाए ये कम है। और आज की जो घटना है ये घटना सिर्फ एक जो है कॉन्वॉय पर आक्रमण नहीं है, ये मैं कहूंगा गणतंत्र के ऊपर आक्रमण है। और ये शांत जो परिवेश है इसको जो है अशांत करने की प्रयास है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि उनको भली भांति पता है उनकी पैर के नीचे की जो जमीन है वो पूरी तरह से जो है वो हिल चुका है, नष्ट हो चुका है, और लोगों का समर्थन पूरी तरह से उठ गया है। जहां भी जा रहे हैं लोग मुंह फेर रहा है, किसी गांव में जा रहे हैं तो बैठने की जगह भी नहीं मिल रहा है तृणमूल कांग्रेस को। तो इसलिए गुस्सा से अभी ये लोग आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है और हिंसा को अपना रहा है। প্রথমেই বলবো যে আজকের এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা এবং এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই, ধিক্কার জানাই। আজকে আমাদের নির্ধারিত কর্মসূচি ছিল, আপনারা জানেন আমাদের নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা জনসংযোগ কার্যক্রম করি এবং জনসংযোগ করে ফেরার পথে আমরা একটা প্রোগ্রামের পাশ দিয়ে আসছিলাম যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু ছোট একটা কোনো কার্যক্রম বা প্রোগ্রাম হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ অতর্কিত সেই প্রোগ্রাম থেকে আমাদের গাড়িতে পাথর ছুটে আসতে থাকে এবং একের পর এক পাথর, সেখানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত এবং আগ্নেয়াস্ত্র তারা হাতে উঠিয়ে বারবার কিন্তু সেখানে এসে হুমকি প্রদর্শন করতে থাকে। আমার কনভয়টা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে, ঠিক পেছনের দিকে এই আক্রমণ চলছিল এবং আমার যে গাড়ি সেই গাড়িতেও আঘাত লেগেছে, সেই গাড়ির কাছেও আঘাত লেগেছে, যদিও বুলেট প্রুফ গাড়ি বলে কিছু হয়নি। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা, দিনহাটার বুকে এই ধরনের ঘটনা আমি বলবো এটা অত্যন্ত লজ্জার, এবং এর জন্য দিনহাটার যে একেবারে আপনারা জানেন যে বিধায়ক যিনি বারবার মানুষকে হুমকি প্রদর্শন করেন, আজকে দেখা যায় যখন আমাদের কর্মীর গাড়ি ভাঙছিল সেই সময় আমি এবং জেলা সভাপতি গাড়ি থেকে নামি
এবং সেখানে দেখি জেলা সভাপতিরও মাথায় ঢিল লাগে, তার চোখে লেগেছে। এবং একটাই কথা বলবো যে উদয়ন গুহ, তার গুন্ডা, তার যে সন্ত্রাসকারী যারা ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের, তাদেরকে নিয়ে এগোতে থাকে এবং আমাদের কর্মীর উপর আঘাত করতে থাকে। এটা সত্যি ভাবতে অবাক লাগে যে একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে এইভাবে প্রকাশ্য গুন্ডামো করা, এটা মেনে নেওয়া যায় না। আজকে যখন আমরা আজকের ঘটনা দেখেছি যে উদয়ন গুহর একেবারে সাগরের বিশুধর, তিনি চওড়াহাটে ব্যবসায়ীদের আঙ্গুল উঁচিয়ে হুমকি দিচ্ছে, বলছে সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে আঙ্গুল বাঁকা করবে। ভাবা যায় এটা? একজন বয়স্ক মানুষ, তিনি বাজারে ঢুকে এই ধরনের হুমকি দিচ্ছে, ব্যবসায়ীদের হুমকি দিচ্ছে। আজকে আগামীকাল আপনারা জানেন হোলির উৎসব রয়েছে, সমস্ত যারা দিনহাটার মারোয়াড়িরা রয়েছেন, সব মারোয়াড়ি কমিউনিটির লোকেরা আগামীকাল হোলি উৎসব পালন করবেন। আর আজকে বন্ধ ডাকলেন। একে তো আমার কনভয়ের উপর আক্রমণ, তার উপর মারোয়ারি যাতে আগামীকাল অনুষ্ঠান করতে না পারে তাদের হোলি, সেই জন্য বন্ধ ডেকে দিলেন। কিছুদিন আগে দিনহাটার সমস্ত মারোয়ারিদের এই উদয়ন গুহ তিনি বলেছেন যে মারোয়ারিরা বিজেপিকে ভোট দেয়, তাই হিন্দিভাষী যারা রয়েছে, যারা মারোয়ারি রয়েছে দিনহাটার, যারা জৈন সমাজের রয়েছে, তাদেরকে হুমকি প্রদর্শন করেছেন যে তাদেরকে ভোট দিতে না করেছে। এটা কোন ধরনের রাজনীতি? এই রাজনীতি কোন ধরনের? আজকে যেখানে আমরা বারবার বলছি, এবং আমি যখন নমিনেশন পেয়েছি, নমিনেশন পেয়ে এসে আমি সমস্ত দলের কাছে প্রথম আবেদন জানিয়েছিলাম যে আসুন আমরা সবাই মিলে সৌজন্যতার রাজনীতি করি, আমরা সবাই মিলে গণতন্ত্রের এই মহোৎসবে আমরা সবাই মিলে উৎসবের মতন পালন করি, যাতে মানুষ প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। আর সেখানে এই ধরনের একটা ঘটনা, আমি বলবো এর থেকে জঘন্য ঘটনা হতেই পারে না। এবং উদয়ন গুহ কিভাবে হুমকি প্রদর্শন করেন, টিভিতে দেন, মিডিয়াতে দেন, এখন প্রকাশ্যে তার দাঁত নখ বেরিয়ে যাচ্ছে। কিছু মঞ্চ থেকে তিনি বলেছেন তার নাকি আর চাকরি থাকবে না, অর্থাৎ চাকরি বাঁচানোর জন্য, হেরে গেলে চাকরি থাকবে না, তাই তার চাকরি বাঁচানোর জন্য, যদি দিনহাটায় বা কুচবিহারে তৃণমূলের লোকসভাপ্রার্থী হেরে যায়, নিশ্চিতভাবে হারবেই, তাহলে ওনার চাকরি থাকবে না, এটা বারবার উনি মঞ্চ থেকে বলছেন। কতটা ভয়, কতটা আতঙ্ক, কতটা চেয়ারের প্রতি লোভ, কতটা তার পদের প্রতি লোভ। আর সেই লোভ থেকেই আজকে একেবারে রাস্তায় নেমে এই ধরনের গুন্ডামি করছে, দাঁত নখ বেরিয়ে আসছে, প্রাণ নিতে উপক্রম হচ্ছে। সত্যি খুব অবাক লাগছে। নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ এটা দেখছে, এর বিচার করবে।